مرحبا بالجميع في قناة الحصة لا سيونس لتعلم اللغة الفرنسية. اليوم الدرس الثاني من سلسلة التدرب على الإملاء. هذه السلسلة كتصلح المبتدئين وكذلك للناس اللي باغيين يحسنوا من المستوى ديالهم في اللغة الفرنسية. اليوم غادي نديروا الإملاء ديال نص قصير وسهل جدا. أولا غادي نقرا النص ببطء، نتوما ما تكتبوا والو، حاولوا غير تسمعوا مزيان. ثانيا غادي نعاود نقرا النص مره ثانيه باش تعرفوا على الفكره العامه، تعرفوا على ايش كيهضر النص، وكذلك باش تخيلوا الكتابه ديال الكلمات. ثالثا غادي تاخذوا ورقه وستيلو وغادي تكتبوا معايا الاملاء، وبطبيعه الحال في الاخر الفيديو غادي تكون لا كوريكسيون. حاولوا تصحوا الاخطاء ديالكم بقلم مغاير على اللي كتكتبوا به. بهذه الطريقه غادي تعرفوا على الاخطاء ديالكم وغادي تعقلوا عليهم باش المره الجايه ما غاديش تعاودوا ديروا نفس الخطا. 4 saisons. Il y a 4 saisons dans l'année: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Au printemps, il fait beau. Les fleurs poussent dans les jardins et sur les branches des arbres. En été, il fait très chaud. Les fruits ont mûri et on peut les cueillir pour les manger. En automne, le temps est frais. Les feuilles des arbres deviennent marron ou jaunes et le vent les emporte. En hiver, il fait froid. Les arbres n'ont plus de feuilles et quelquefois il neige. سأعيد قراءة النص ببطء. 4 saisons. Il y a 4 saisons dans l'année: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Au printemps, il fait beau. Les fleurs poussent dans les jardins et sur les branches des arbres. En été, il fait très chaud. Les fruits ont mûri et on peut les cueillir pour les manger. En automne, le temps est frais. Les feuilles des arbres deviennent marron ou jaunes et le vent les emporte. En hiver, il fait froid. Les arbres n'ont plus de feuilles et quelquefois il neige. إذن استعدوا للكتابة. نبداو بلو تيتر هو الأول. 4 saisons. 4 saisons. 4 saisons. Il y a 4 saisons. Il y a 4 saisons dans l'année. Dans l'année. Dans l'année. 2 points. Le printemps. Le printemps. Virgule. L'été. L'été. Virgule. L'automne. L'automne. Et l'hiver. Et l'hiver. Point. Au printemps. Au printemps. Virgule. Il fait. Il fait beau. Beau. Au printemps, virgule, il fait beau. Point. Les fleurs poussent. Les fleurs poussent dans les jardins. Dans les jardins. Et sur les branches. Sur les branches. Et sur les branches des arbres. Des arbres. Point. نرجع للسطر. En été, virgule, il fait très chaud. Il fait très chaud. Point. Les fruits ont mûri.
on mûrit, mûrit. Et on peut, et on peut, et on peut les cueillir pour les manger, point. نرجعو للسطر. En automne, virgule, le temps est frais, point. Les feuilles des arbres deviennent marrons ou jaunes. Et le vent les emporte, point. رجعوا للسطر. En hiver, virgule, il fait froid, point. Les arbres n'ont plus de feuilles, et quelquefois il neige, point. نمروا الآن لا كوريكسيون. فحاولوا تصحوا الأخطاء بلون مغاير على اللي كتكتبوا به. كذلك حاولوا تعاودوا تكتبوا النص مرة واحدة أخرى، وحاولوا تفادوا الأخطاء اللي كانوا عندكم في الأول. بهذه الطريقة غادي تتعلموا مزيان الكتابة وكذلك النطق ديال اللغة الفرنسية بالطريقة الصحيحة طبعا. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات، جميع الدروس وجميع التمارين، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء يا اصدقاء.